खावलायनाय जाबाय आरो मोनसे फोसावहरखानाय जाहैबाय जोंना बारग' CEM प्रमद बर' सारा फैगासिनो दं बावैसोनि समनि उनावनो बिथाङा सफैगोन आरो बिथां सफैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बिथांनिफ्राय दानि जे बिसायख'थिनि सोमोन्दै दहाय इउजि ब्रह्म बुंलांनाय बायदि गोबां बाथ्राखौ आरोबाव मिथिनो मोनगोन दा जोंनिनो बिजाथि राजु कुमार नार्जारी बिथांखौ गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लानो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय সকলোৱে মোৰ লগত কওক UPPL জিন্দাবাদ मोनसे गसंना होदो नामा बयबो সকলোৱে থিয় হওক এবাৰ সকলোৱে থিয় হওক আৰু সকলোৱে মোৰ লগত কওক UPPL জিন্দাবাদ UPPL জিন্দাবাদ প্রমোদ বড় জিন্দাবাদ ইউজি ব্রহ্ম জিন্দাবাদ গোবিন্দ বসুমতারি জিন্দাবাদ রণগেরা নার্জারি জিন্দাবাদ উকিল মুসাহারি জিন্দাবাদ বিদ্যাধর ব্রহ্ম চৌধুরী জিন্দাবাদ ইরাক দাও ব্রহ্ম জিন্দাবাদ আব্দুল জলিল শেখ জিন্দাবাদ অমরজিৎ বসুমতারি জিন্দাবাদ অরুণ বসুমতারি জিন্দাবাদ UPPL জিন্দাবাদ ধন্যবাদ থাকিল খুলুমবাই আসসালামু আলাইকুম very good afternoon to all of you बयबो जिरायफिनदो अन्नानै एसे गोजान गोजान जिराय অলপ দূৰে দূৰে বহিব তেতিয়া অলপ দেৰিকৈ বহিব অলপ দীঘলীয়াকৈ বহিব পাৰিব মই পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ 30 তাৰিখ মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা দতমা পৰিৱৰ্তন যাত্ৰা এই দতমা পৰিৱৰ্তন যাত্ৰাৰ আজি সমাপ্তি ঘটিল আমি আৰু 2 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা খোজ কাঢ়িম আমি 5 দিনত 100 কিলোমিটাৰ 100 কিলোমিটাৰ আমি সমাপ্ত কৰিলোঁ আজি এই খেলপথাৰতে আহি আমাৰ 100 কিলোমিটাৰ হ'ল আমি ইয়াৰ পৰা উত্তৰ দতমাৰ পৰা থলঙ্গাপুৰীলৈকে যে ৰেলীটো আমি কৰিম অলপ পিছত আমাৰ দলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া অহাৰ পিছত আমি আৰম্ভ কৰিম দতমা পৰিৱৰ্তন যাত্ৰা শেষ যোনটো আমাৰ ফেজ আছে ফাইনাল ফেজ এইটো ইয়াৰ পৰাই আমি খোজ কাঢ়িম আপোনালোকক একদম নমন কৰিছোঁ ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ সকলোৰে মানে ভৰি ফুলিছে কাৰোবাৰ বহুত কষ্ট হৈছে মোৰ বহুত সতীৰ্থ প্ৰায় 100 জনমান আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে 100 কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়িছে जोंनि लोगोफ्रा 100 किलोमिटार आंजों थाबायफादों माखासेया प्राय 100 जनसो आरो माखासेया प्राइमारि जों मिनिलायबाय थादों मोनसे पुलिस स्टेशन जोबनानै गोदान पुलिस स्टेशन जानाय बायदि मोनसे प्राइमारि जोबलायबाय बिसोर थांफिनलायबाय गोदान प्राइमारिया जोंखौ बरायलायबाय बयबो प्राइमारि ब्लक आरो जोंनि मावथि लोगोफोर जायफोर जोङो थाबायफादों बिथांमोननि थाखाय खनसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ जोङो जोबोद खस्थ' जादों एखे राहे सानफ्रामबो 7 घन्टा 8 घन्टा थाबायनानै मैनागुरिनिफ्राय गामि गामि थाबायै हाग्रा बंग्रा हाब्रु दैस्लुं अखाबो लोगो मोन्दों कसुगावनिफ्राय थाबायबा कसुगावनिफ्राय जों गाम्बारि बिलसिम थाबायबा अखा लोगो मोन्दों आरो अखानि थाखाय जोङो थान्दा बाजारजों थांनांगौमोन थान्दा बाजारजों जों हाबहैस्लाबनो हायाखिसै थेवबो जोंनि मावथि लोगोफ्रा थाबायदों जोबोद खस्थ' खालामदों मानि थाखाय खस्थ' खालामदों सोलायनाय लाबोनो थाखाय मानि सोलायनाय लाबोनो नागिरदों मा सोलायनाय बयबो सोंदों मा सोलायनांगौ दं दा नोंथांमोना नुदों जे 2025 मायथाइनि सेप्टेम्बर दानाव 2025 চনৰ সেপ্টেম্বৰ মাহত যেতিয়া আমাৰ UPPLৰ চৰকাৰ নোহোৱা হ'ল নোহোৱাৰ পিছতে আকৌ কাৰিগাঁৱত আমাৰ আদিবাসী ভাই আৰু বড়োৰ মাজত সংঘৰ্ষ হ'ল
ৰিলিফ কেম্পত থাকিব লগা হ'ল 2জন নিৰীহ যুৱক মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হ'ল 4-5 দিন ইণ্টাৰনেট নোহোৱা হ'ল ইণ্টাৰনেট গেই যায়াখি মাদাখালি এতিয়া ঘৰে ঘৰে কি ছাগলী চুৰ বাঢ়িছে হ্যাঁ আমার গুরু চোর বাড়িছে গুরু চোর কোনো লক্ষ্মী পূজা নাই কালী পূজা নাই দুর্গা পূজা নাই নাগরতলা মিনি বাজার আর কি এইটো চিত্রহার আনি আনি জুয়া পাতিছে জুয়া মিনা বাজার চিত্রহার নালাগে ফুটবল পাতি পেলাই জুয়া পাতিছে ভলিবল পাতি পেলাই জুয়া পাতিছে মালাবা খালি পূজাও गेलेबाय दे मानिबाय मालाबा दुर्गा फुजायाव गेलेबाय दे थोबाय मालाबा लक्ष्मी फुजायाव गेलेबाय थोबाय दानिया मा बोथोर बादालि गैया जेबो गैया उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरनि मोसानाय लाबोनानै जुवा खालामो फुटबल खेला फाथिनानै जुवा फाथियो मानसिया फुटबल नायनो थाङाबालायनो जुवासो गेलेनो थाङो दा जोंनाव जुदि जुवानि इसिबां हारिमु जायोबा जुवानि कालचार जायोबा जे जुवानि कालचारखौ जोङो 2020 आव बन्द खालामबायमोन बन्द खालामथारबायमोन जों बन्द खालामनो हाबायमोन दाना थांबाय जुवाया गेलेहैबाय जुवा खेलिले जुवात পয়সা হারিলে পয়সা হারার পিছত কি কৰিব মন ভাঙি গল মন ভাঙার পিছত নেক্সট দিনাখন আকৌ जुवा খেলিব লাগে কি কৰিব এই ছাগলীটোকে চুৰ কৰি বিক্ৰী কৰি দিওঁ গৰুটোকে চুৰ কৰি বিক্ৰী কৰি দিওঁ होमबा बोरमाखौनो खावनानै फानसै सिखांनानैल'सो फानहैनांगौ मोसौखौनो फाननोसै खावनानै जुवाथ' गेलेथारनांगौ जाहैबायना जौ लोंथारनांगौ जाहैबाय बेबायदि जों दा बोरमा सिखाव मोसौ सिखावा बांदोंना बाङाखै रायजोफोर बांदोंना बाङाखै होमबा सोलायनांगौना सोलायनाङा बेफोर बन्द जानांगौना जानाङा जोंहा बयहाबो फिसा फिसौ दं आंहाबो फिसा दं फिसाजो दं सावगारि दाखालि आंजों थाबायफादों दान्दिसे होमबा बिसोर बे जुवानि थासारियाव देरनांगौब्ला बे दाङा बाजारनि थासारियाव देरनांगौबा আমার সকলরে লড়া ছোৱালী আছে আমি বহুত দেখিলো গন্ডগোল বহুত মারামারি দেখিলো বহুত ঘোর জ্বলা দেখিলো বহুত রিলিফ ক্যাম্প দেখিলো বহুত মানুষ মৃত্যু হল আমার সব জাতি জনগোষ্ঠীর এতিয়া আর এইবিলাক নালাগে আমাক একেবারে নালাগে আমাক লাগে শান্তি আমি শান্তির বসবাস কৰিব বিচাৰো মৰম স্নেহ বসবাস কৰিব বিচাৰো দাদা ভাই হিসাবে আমি জীয়াই থাকিব বিচাৰো সান্থাল বড়ো মুসলমান কোচ রাজবংশী বেঙ্গলি যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমি সকলোৱে শান্তিত বসবাস কৰিব বিচাৰো যিমান গন্ডগোল হল এতিয়া আৰু নালাগে না আৰু গন্ডগোল লাগে নেকি নাংগौ নাमा গন্ডগোল নাङा जोंनो मा नांगौ শান্তি नांगौना नाङा नांगौ ओंखायनो এইটোৰ কাৰণে আমি দতমা পৰিৱৰ্তন যাত্ৰাটো উলিয়াইছো 23 তাৰিখৰ পৰা 5 দিন আমি বহুত কষ্ট পালো আমি গাঁৱে গাঁৱে হৈছো ৰাস্তায় ৰাস্তায় হৈছো ৰাইজে আমাক খাব দিছে পানী দিছে আমাক মৰম দিছে আৰণাই পিন্ধাইছে আমাক বহুত আশীৰ্বাদ দিছে আমি মন্দিৰত গৈছো চাৰ্চত গৈছো মছজিদত গৈছো সকলো জায়গাত গৈছো মানুহৰ মৰম বুটলিবলৈ মানুহৰ আশীৰ্বাদ লবলৈ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লবলৈ এইটো খালি ইলেকশনৰ কাৰণে নহয় খালি ভোটৰ কাৰণে নহয় এটা আমাৰ সমাজৰ কাৰণে এইটো আপোনাৰ কাৰণে এইটো মোৰ কাৰণে কিয়নো মোৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে আপোনাৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে তেখেতসকলে ভাল পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব ভাল মানুহ হ'ব লাগিব ভাল চাকৰি বাকৰি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে সমাজ উন্নতি হ'ব তেতিয়াহে ভাল হ'ব এই কাৰণে আমি দতমা পৰিৱৰ্তন যাত্ৰা 100 কিলোমিটাৰৰ এইটো উলিয়াইছো নহলে ৰাজনীতি বহুত বেয়া হৈ গৈছে राजखान्थिया जोबोद गाज्रि जाबाय खस्थ'नि नंला खालि बायनाय फाननायनि खालि थगायनायनि खालि ठगुवारহে राजनीति खालि কিনা বেচাৰ राजनीति এইবিলাক আমি বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু ৰাইজৰ ৰাজনীতি কৰিব লাগিব ৰাইজক সেৱা কৰাৰ ৰাজনীতি আমি কৰিব লাগিব এইটোৰ কাৰণে দতমা পৰিৱৰ্তন যাত্ৰাটো আমি উলিয়াইছো दतमा सोलायनायनि हानजा सुरनाया बिनि थाखायनो जों खालामनाय जादोंमोन दा नोंथांमोनखौ खनसेयैनो आङो खुलुमहरबाय नोंथांमोना जोबोद आंखौ मदद होनायनि थाखाय आशीर्वाद होनायनि थाखाय
आथिं थिफुबाय आगदा आथिंनि आसि बिमानि आसुगुरा थैबाय आंना ओमफ्राय फारनैबो आथिंनि आसि फिसाया थिफुनानै दं माने थाबायनायाव थाद'बाथाय थाबायफिननो हानो नागिरा थाबायबाय थाबा जेबो नङा थाबायनानै जै थाद'बाय होमबाथाय आरो हाला आरो जोंना कर्मिफ्रा थगायो जोंखौहाय 7 किल'मिटारल'सो होननानै थगायो आंहाथ' घरिया दंखायो गाननाय नै थाबायोसो थाबायो 11 किल'मिटार जाबाय मोना दाखालि फार्स्ट खालि जोंखौ फुङावनो फ्राय 25 किल'मिटार थाबायहोदों मैनागुरिनिफ्राय जालु बाजारसिम बे रायमना नेसनेल पार्कनि सेर 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 नै मोनथामसै सार होनो ओमफ्राय आरो 3 किल'मिटार थांखांनानै मोनथामसै सार नोंसोरलाय फाग्लासो बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोबा जों थगायो सोरखौबा नै मोनथामसै थगाया होमबा जोंखौबो बिदिनो थगायदों जेखि जाया जोङो फिन खनसेबाव दतमा परिबर्तन जात्रानि गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ এতিয়া বিপিএফে 5টা গ্যারেন্টি দিছিল ইলেকশনের আগত 5টা গ্যারেন্টি मोनबा গ্যারেন্টি होदोंमोन বিপিএফआ ओमफ्राय ভোট लादों प्रथम গ্যারেন্টিটো কি আছিল যিমান মাটি পাট্টা নোহোৱা মানুহ আছে সকলোকে মাটি পাট্টা দিম বুলি কৈছিল বিপিএফে একজন মানুহক মাটি পাট্টা দিছে নেকি होदों नामा এফালে দিছে পাইছে ओरै मोनदों सोरबा বিপিএফनिफ्राय हा पाट्टा मोनदों नामा सोरबा পোৱা নাই प्रथम গ্যারেন্টিটো ঠগালে দ্বিতীয় কৈছিল যুৱক সকলক 100 কোটি দিম सोरबा मोनदों नामा 100 কোটিनि सोरबा थाइसे मोनदों नामा रे আপোনালোকে পাইছে নাকি 100 কোটি পোৱা নাই দ্বিতীয় গ্যারেন্টিটো ঠগালে তৃতীয় গ্যারেন্টি মহিলা সকলক আইजोफोरनो 40 কোটি होनो होनदोंमोन सोरबा आइजोफोर मोनदों नामा 40 कोटी मोनदों नामा थामथि ग्यारेन्टिखौबो थगायबाय ब्रैथि ग्यारेन्टिया मामोन गरिबफोरनो 50 कोटी गरिबफोरनो 50 कोटी होगोन बे ब्रैथि ग्यारेन्टि सोरबा मोनदों नामा गरिब बेयाव 50 कोटी मोनदों मोनाखै बेखौबो थगायबाय बाथि ग्यारेन्टिया मा बेंगुराफोरनो आरो सिनियर सिटिजेनफोरनो गासै 10 कोटी होनदोंमोन सोरबा मोनदों नामा सोरबा सिनियर सिटिजेन मोनदों 60 बोसोरनि बारा जानाया পোৱা নাই বিকলাঙ্গ আর সিনিয়র সিটিজেনক 10 কোটি দিম বলে কৈছিল 5টা গ্যারেন্টিও ঠকাইছে ঠগোৱাৰ কাৰণে একবাৰ জোৰদাৰ হাত চাপৰি দিও ঠকাইছে বিপিএফ ঠগা বিপিএফে ভোট ললে কিন্তু কামটো নকৰিলে এতিয়া আমি কিছুমান কাম কৰিব লাগিব কিছুমান কাম কি আমি গাঁৱে ঘুঁৱে যাই বুজাই আছো जों बुजायगासिनो दं जों बुंदोङो 125th एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ 125थि संबिजिरनि सोदांनाय बेखौ खालामनांगौ होनना बुंदों जों दा जों बेखौ बुंबाय थानायखाय बिपिएफआ मा होनलायबाय जाहैदों बेखौ होननायखाय मा होनदोंनो बेखौथ' जोंनो खालामबोखानाय पार्लियामेन्टआव होननानै बुंबाय जाहैदों बिपिएफआ गावसोरसो पार्लियामेन्टआव लांनायनो नोंसोर माला पार्लियामेन्टआव लांखो नोंसोरा एमपिआनो गैया सासेबो माला पार्लियामेन्टआव लांखो नोंसोरलाय एमपि दंबासो पार्लियामेन्टआव लांनो हायो बिपिएफआ एमपि दं नामा रायजोफोर गैया होमबा मारै पार्लियामेन्टआव लांखो बिसोरो एमसिएलएआथ' पार्लियामेन्टआव थांनो हायाना बे थगायनाय बिसना 125তম সংবিধানৰ সংশোধন হৈ আমি 40টা সমষ্টিৰ পৰা 60টা সমষ্টি আমি কৰিব বিচাৰিছো 60টা সমষ্টি হলে আমাৰ বিটিআৰত 26টা জাতি জনগোষ্ঠী আছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এতিয়া 40টা আছে 40টাত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে এই কাৰণে আজি কোচ ৰাজবংশী অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে সান্তাল বিলাকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই বহুত জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিৰ্বাচনত বিটিসিৰ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই 60টা হলে আৰু যে 20টা নতুন সমষ্টি হ'ব ইয়াতে ম্যাক্সিমাম জেনাৰেল সমষ্টি হ'ব আৰু সব জাতি জনগোষ্ঠী যিমানে নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰে জিকক নিজিকক পিছৰ কথা ইলেকশনটো কমসে কম খেলিব পাৰিব এই কাৰণে আমি 125th এমেন্ডমেন্টৰ দ্বাৰা দি নতুন ডিলিমিটেশন কৰি 60টা সমষ্টি আমি বনাব খুজি আছো এইটো অতি হুনকালে হ'ব সেকেন্ড 125th এমেন্ডমেন্ট দ্বাৰা দি কি হ'ব 125th এমেন্ডমেন্টৰ দ্বাৰা দি
সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টৰ পইচা আমাৰ বিটিসি ডাইৰেক্ট আহিব অসম চৰকাৰৰ ফাণ্ড নালাগে ডাইৰেক্ট সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ ফাণ্ড আমাৰ বিটিসিত সোমাব ডাইৰেক্ট পইচা ফৈগন জনাও আৰু কিমান পইচা আহিব আজিলৈকে আমাক অসম চৰকাৰে বহুত ঠগালে অসম চৰকাৰৰ বাজেট 2,40,000 কোটি আমার বিটিআরর জনসংখ্যা হল 13%, 13% যদি পপুলেশন হয় 2,40,000 কোটির আমি কমসে কম 30,000 কোটি পাব লাগে 30,000 কোটি আমি পাও কিমান আমি পাও মাত্র 800 কোটি 800 কোটি আমি পাও তেখেতসকলে কয় আমি আপোনালোকৰ স্যালাৰিটো দিওঁ মাষ্টাৰৰ স্যালাৰি চকীদাৰৰ স্যালাৰি কেৰাণীৰ স্যালাৰি অফিচাৰৰ স্যালাৰি আমি দিওঁ বুলি কয় কিন্তু আমি হিসাব কৰি চালো আমি বিপিএফ নহয় আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰী নহয় সবকে জাম্বা কৈ ফুৰা আমি মানুহ নহয় আমি জানা মানুহ ওই খুব জাম্বা হনজবে জার্নালিস্ট বিসাংমন খুব জাম্বা নাম বুङो रायो बिसिबां रायजाखो जार्नालिस्टफ्रा जाम्बा होनना बुङो नङा होमबा जोंनावथ' पार्टियाव सोरबा जाम्बा होनबा थाव सोरबा जागोन इउपिपिएलआ सोरबा लिडारा जाम्बा होनोबा नङा होमबा जाम्बायाथ' मोनसे गाज्रि सोदोब ना नङा होमबा आदुवाखौसो जाम्बा होनो दा जेनो हक আমি হিসাব করি চালো আমি 13%ত কমসে কম 30,000 কোটি আমি পাবলগীয়া আছে স্যালারি হিসাব কৰি চালো 2,500 কোটি টাকা যায় বছৰত 2,500 কোটি টাকা স্যালারি যায় আৰু আমি 800 কোটি পাওঁ 3,300 কোটি হে হল বাকি 27,000 কোটি টাকাৰ আমাৰ লস হৈ আছে ডাইরেক্ট ফাইনান্সিং হোৱাৰ কাৰণে ডাইরেক্ট फैसा फैनो थाखाय 27,000 कोटी जोंहा लस जागासिनो दं बे जिनिसखौ जोङो डाइरेक्ट फान्डिंनि गेजेरजों 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों जों खालामनो थांगासिनो दङ आरो रायजोफोर जानजियाव आर'नाइ खाफ्रा खादों गामसा खाफ्रा दख'नाफ्रा मोजाङै खाफ्रा खादों नैबे 125 जाखांग्रोमोना 60टा समस्तिया जाग्रोमोना नैबे बोसोरसेनि गेजेरावनो बिटिआरनि गोदान इलेक्सन जाफिननो थांगासिनो दं गोदान इलेक्सन नांगौना नाङा नांगालखौ होखारनांगौना होखारनाङा थगाय सुलाफोरखौ होखारनांगौना होखारनाङा होखारनांगौ मानो होखारनांगौ दा जोङो प्रमाण मोनजोब्बाय मारै प्रमाण मोनदों 5,000नि बारा मानसि थैबाय बर'फ्रा आन्दलनाव हाजार मानसिया जेल जानांबाय हाजार मानसिया बेंगुरा जाबाय दिनैसिमबो बर' लाइमोनफ्रा जेलाव दं रन्जन दैमारि सारा दाबो जेलाव दङ आन्दलनकारिफ्रा नाथाय दिनै जों नुबाय बे बिएसि बिटिसि बिटिआर मोनबाय जोङो मोनखांनायाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मालाबाबो न'खर पलिटिक्स खालामफेराखैमोन আমার বিটিসি বড় সকলে কেতিয়াও পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কৰা নাছিল কেতিয়াও পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কৰা নাছিল মালাবাবো নখৰ ৰাজনীতি খালামাखैमोन समर नम चौधुरी थांबाय सरन नार्जारी थांबाय रनेन्द्र नारायण बसुमतारी थांबाय सानसुमा खुंगुर बसुमतारी सार इउजि ब्रह्म सार रावबो नखर पलिटिक्स खालामफेराखै रावनिबो बिसिया एमएलए नङा रावनिबो फिसालाया एमएलए नङा रावबो एमपि नङा किन्तु दिनै जों मा नुखो गावहा सिप बिबनाङा इएम बिसिया एमएलए आरो जों खोनादों गावसिनि सोरनिबा न'खरनि मानसिखौ एमपि बानायगोन जाहैदों टिकेट बिदोंमोननो बेबो नों थाथ'दो नोंखौ एमपि बानायनोसै होनदों जाहैदों होमबा मा जोंहा थैनानै 5,000 मानसिया थैनानै हाजार मानसिया जेल जानानै हाजारा बेंगुरा जानानै न' सावजानानै रिलिफ केम्पआव थानानै मोनसे न'खरखौसो धोनि बानायनो थिखांनो थाखाय जों आन्दलन खालामदोंमोन नामा रायजोफोर बुं रायजोफोर नोंसोर बिनि थाखायसो खालामदोंमोन नामा सोरबा महिलारियेल कम्पानिखौसो जोङो सोरनिबा हटेल गिदिर लुनो सोरनिबा हस्पिटाल गिदिर लुनो सोरनिबा रिजर्ट गिदिर लुनो सोरनिबा क्रेसार मेसिन बायनो आरो सोरनिबा आर'नाइ रेस्टुरेन्ट बानायनोसो जोङो आन्दलन खालामदों हा दुब्लियाव आलिखौ खर'सा लानानै उन्दुदों आर्मिखौ गिनानै बिनि थाखायसो नामा बेखौ जोङो थैनोबो लाइ होनो हाया लाइ होगोन नामा रायजोफोर लाइ होगोन नामा लाइ होआबा गोबारै आखाइ खबना हो
आरो आंजों बुं इउपिपिएल जिन्दाबाद इउपिपिएल जिन्दाबाद ट्रेक्टर सावगारियाव भट हो ट्रेक्टर छबित भट दियो ट्रेक्टर छबित भट दियो दानिया जोङो नैबे बिसायख'थियाव जोङो पलिटिक्सखौ बेलेन्स खालामथारनांगोन आमी बेलेन्स करिब লাগিব पलिटिक्सखौ बेलेन्स करिब লাগিব केनेके बेलेन्स বিটিসিত আমি বিপিএফক দিলো তাত কোনো ডিনাই নাই বিপিএফে জিকিছে আমি মানি লৈছো সরকার চলাই আছে ভালকৈ চলাওক বুলি আমি অনুৰোধ কৰিছো ভালকৈ চলাওক কি ঠকবাজিবিলাক मा थगायनाय बेलाय सोरबा लाइमोननो 2 लाख चेक होदोंनो आरो 2 लाखैनो बर'ना लांफिनदों जों खोनाबाय दा मबाइलाव खोनादोंना खोनायाखै थगायनाय नंगौना नङा बेलाय ओंखायनो जोङो पलिटिक्सखौ बेलेन्स खालामनांगोन बेलेन्स करिब লাগিব पलिटिक्स काउन्सिलत बिपिएफक दिसे एसेम्ब्लित इउपिपिएलक দিব লাগিব ইউপিপিএলক দিব লাগিব তেতিয়াহে বেলেন্স হ'ব ৰাইজৰ মাজৰ এটা অপচন থাকিব ইউপিপিএল এ কাম নকৰিলে বিপিএফৰ তাতে যাব বিপিএফৰ কাম নকৰিলে ইউপিপিএলৰ তাতে আহিব এমএলএ কাম নকৰিলে এমসিএল এর তাতে যাব এমসিএল এ কাম নকৰিলে এমএলএ এর তাতে আহিব বেলেন্স হ'ব না নহব बेलेन्स जागोन ना बिदिबा जागोन ना जाया रायजोनि मोखाङाव मोननै अपसन थागोन नङा होमबा एमएलए आरो एमसिएलए नि बे जिनिसखौ जेरावबो जों बुंनांगौ এতিয়া মোৰ ইয়াতে মেইন কন্টেস্টেন্টটো সবই কৈছে আমাৰ মন্ত্ৰী ছাৰে ক'লে মোৰ মেইন কন্টেস্টেন্টটো মোৰে সিনিয়ৰ আমি একেলগে কাম কৰিছিলো जों ज' खामानि मावदों आदा रबिराम नार्जारिजों जों गोबां खामानि सोलोंदों जोंबो बिथाङा जोंनि पार्टीनि प्रेसिडेन्टमोन बिथांजों खामानि मावफादों जों गाज्रि होना जोङो बिथांखौ सिपसो बानायनो नागिरदोंमोन जोंनि पार्टीनिफ्राय नङा होमबा किन्तु धैर्य गैया आदा रबिराम नार्जारिया जोंखौ गारनानै गावहा ब्लड जोंहा खस्थ'रै ओंखाम गैया दालि गैया संख्रि गैया बानलु गैया जुजि बायनानै जोङो 2020 आव जोङो सरकार बानायदों बेयावथ' बेनो जागौमोन ना थाथाबनायमोनब्ला नङा होमबा थायाखसै बेहा धैर्य गैया लबा बारा जाबाय नङा होमबा लबा बारा जाबाय ओरैनोबो जोंनिथिं मा होनो आदा रबिरामखौ रबिरामथ' होननो रोङा बाङालफ्रा मुस्लिमफ्रा लबिराम होननानै बुङो बेखौ लबिराम लबा बारा जाहैदों एसे गाज्रि होनाखै आं खिन्थु दा बे बिथाङा अलरेडि इएम खा बिथाङा मन्त्रि इएम माने मा मन्त्रि आरो बेबो इडुकेसननि मन्त्रि गोबां खामानि दं दाबो टेटनि साख्रिखौ होनो होनदोंमोन टेटनि साख्रि होनो हायाखै टेटर साख्रि দিব পৰা নাই এতিয়া বহুত ভেঞ্চাৰ স্কুল আছে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিব লাগে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিব পৰা নাই ভেঞ্চাৰ স্কুল আমাৰ চৰকাৰী স্কুলবিলাক লাহে লাহে বন্ধ হৈ গৈ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই মাষ্টৰ নাই ক্লাছ নহয় বন্ধ হৈ গৈ আছে বেয়া হৈ গৈ আছে তেখেতে এডুকেশ্যনৰ মন্ত্ৰী গতিকে এডুকেশ্যনৰ মন্ত্ৰীটোৱে ভালকৈ কৰিব লাগে এই সৰু এমএলএ সমষ্টিৰ এমএলএ কিয় হ'ব বিচাৰিছে মানুহ জান নাগিৰदों सासे मन्त्रिया एमएलए नङा होमबा दा मोननैबो नांगौ थारमाने बेखौ लबिराम होनाबा मा होननांगौ जाखो मोननैनिबो ल' नङा होमबा होननांगौ ना मानांगौ रायजोफोर होनबा गाज्रिसो मोनगोन नामा रायजोफ्रा गाज्रि मोनगोन नामा होनबा दा नाव गंनैयाव आथिं होननाय बायदि जायो आरोखि बियो बुजिबायना नाव गंनैयाव आथिं होबा थिग नङा बे फेन्दाया फ्राद गावजानो गिनांगौ ओजों फारसे एमएलए नाव गंसे ओजों फारसे इएम नाव गंसे मोननै नावाव आथिं होबाथ' फेन्दाया फ्राद गावगोन ना नङा होमबा दा आं बारा बाथ्रा बुंबाय थाला गोबाव सम लेक्सार होनायनि आंहा अभ्यास गैया दिनै बहुत गोलाव होबावबायसो बहुत দীঘলীয়াকে দিলো দীঘলীয়া ভাষণ দিয়াৰ মোৰ অভ্যাস নাই মই পিছফালে থাকি কাম কৰা মানুহ সদায় কাম কৰি ভাল পাওঁ ভাষণ দি ভাল নাপাওঁ কাম কৰোঁ এইকাৰণে মই নিজে আপোনালোকে দেখিছে মই নৱেম্বৰ মাহত ইলেকশ্যন হাৰাৰ পিছত 1 তাৰিখ নৱেম্বৰৰ পৰা 7 তাৰিখ নৱেম্বৰলৈকে মটৰচাইকেল টুৰ লৈছোঁ মই কাজিগাঁৱৰ পৰা গহপুৰলৈকে মটৰচাইকেল চলাইছো ইউপিপিএল দলক শক্তিশালী কৰিবলৈ जोंनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो राफोद खालामनो काजिगांवनिफ्राय गहपुरसिम 1700 किल'मिटार मटरसाइकेल सालायनानै थांदों आरो आं मटरसाइकेलखौ दांफेरैया 15 बोसोरसो जाबायमोन आं मटरसाइकेलखौनो सालायलामोन आं खिन्थु गोबां अखा जुब जुब साननै अखा सिजादों जों
गोजांनानै थैजोबसै इरागदावखौबो थैगोनसो सानबायमोन आं बनरगावआवहाय मोदोमा ओरै 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 मावजोब्बाय इरागदावना गोजांनानै बनरगाव सफैब्ला आं हालालै आदा आं हाला होनबाय र'लै र' दसे होनबाय बे मानिला इरागदावा हाला ओमफ्राय दाना 1700 किल'मिटार आं मटर साइकेल सालायदों खुनु जायगायाव थाबथायाखै आं मटर साइकेल दाङिया 15 बोसोरनि बारा जाबायमोन बेजोंबो जोंना हान्जाया एसेबाबो गोख्रों जादों इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव दिनैहाय हान्जाखौ गोख्रों खालामनो आंनो दैदेननानै 100 किल'मिटार आं सानबायाव थाबायदों सानबा थाबायनानै हान्जाखौ गोख्रों खालामनो नागिरदों जायफोर गोसोआ दुरबल मा जाबावनो मा खालामबावनो लामा आदा अरुण बायदि एसे लामा आन्दायब्रोमनाय नङा होमबा बिसोरखौ फंबाय हिसाबै बुंदों बिसोरो गोनो गोथो दंमोन खिन्थु नैबे हान्जा सुरनायनि गेजेरजों दतमा परिबर्तन जात्रानि गेजेरजों गासिबो मावथिफ्रा जोंना गोख्रों जाफिनजोब्बाय गोसोआ गोख्रों जाफिनजोब्बाय रायजोफोर गोख्रों जुद्धनि थाखाय थियारि जाबाय नङा होमबा गासिबो जुद्धनि थाखाय थियारि जाबाय दा फिन खनसेबाव नोंथांमोना आंजों बयबो बुं इउपिपिएल जिन्दाबाद इउपिपिएल जिन्दाबाद प्रमोद बर' जिन्दाबाद इउजि ब्रह्म जिन्दाबाद रंगोरा नार्जारी जिन्दाबाद गोविंद बसुमतारी जिन्दाबाद ट्रेक्टर सावगारिया भोट हो ट्रेक्टर सबित भोट दियो ধন্যবাদ থাকিল এটাই অনুরোধ কোনেও যাব নালাগে আমার প্রমোদ বড় স্যার আহি আছে অলপ পিছতে আহি পাব 10 মিনিটত আহি পাব উদালগুৰিৰ পৰা আহিছে পাইছে কোনেও একজন মানুহ যাব নালাগে আমি ইয়াৰ পৰা দতমালৈকে 1.5 কিলোমিটাৰ হয় 1.5 কিলোমিটাৰ আমি ৰেলি কৰি আমাৰ দতমা পৰিৱৰ্তন যাত্ৰাটো তাতে আমি সমাপ্ত কৰিম তাতে শেষ কৰিম जोङो रावबो थांनो नाङा प्रमोद